Wadaru meburu ebusun atuma konwa Wadaru meburu amamna nya amane akwanso no ya wa ha na mabawura ha sabi eku asem nsi ya anka ye hunu tuntum ene ade ahemfresa
nanso amamre kwan so pese abusua ye nso mama kwa aba na dia ka kire no ya to aso abusua fo ya mama nyina kwa aba dia besan se yo san ke nyina nan ke nsa de nsa yam nanso dia dro na aba ne sa nti egina ha me gina busua nyina na mama nyina kwa aba nana wo de wadaru meburu ya ma kwa ba wie abusua to yensa achi abusua se de egu ani monam so abusua chi amemi da se eburu yesi abusua bia wo ya chi wade enti obi ya won nto titie ma nto abusua pani ya de nyina asade atonani eso mo ne manwu ne yam yesra ne sade nyina asutumfo won ye ni didi akọ edi nkuni abusua bi wo ha egu nsa okwan ebisu yesra otwedi ampo eso ka so yesra ohene na koma eda otwedi ampo nsam ti se kosua nti abusua pani be me ye kwan a ye de Israel nyame din be di kan ansa ya kasa abusua ya sampo abusua pani ne wadaru meburu sade ye nua ba wose ne si ehu wo manwumre ya na ye hu wo masampa abusua briche kase aboye empanyine bu nanso ne ene na de kinye na esi nanso amamna ni amane ya ntontwene nti ne sesa so ba no baba yi adwaye santi ene ye hu se dodo nyina bo penhwam ne abefedua mu nanso mu kire se efie bia mu wona na chiwade sabi abusua bia wona chiwade abusua bia so wona ye na sempo na ye num se ye nyina ye da wotwadi ampo nyankopon tete kofra ma nyame abrans mu dade akonti sabi akusa kwan da hode a na nko kasafo ode wo mu na ntese atodwa yo nana wadawo meburu ekwan da fo so Bible si amfa ni die ma de di santi abra ye tiwe yamra ya komase efisa Bible ama ya so ate ase se eye dan ya yebewu na ye wu achi atemu wo ho na yesu ye ne mprenu ne mprensa so de odi ako a odi nkunim ye de ne di free bibia se ye di a ye nyina yamra ya komase abra ye tiwe ye nka se wani o nyamahye osoruni asa obiamowe wani o nyamahye Israel osoruni asa obiamowe sanbe jiwa ye ayira osro yasasira adumura wanyo nyamahye osoroni asa ampani ampa wonyame bambofo ye da wase abusua fanu nyina ase ye da wase anya hota bi ne ye hota ye se wafre ye de hyepon ne ye da wase na so tre sama me ate ase se papa mu oboni mo wona reto wonti afu aseda ma ti aseda nka udin abodi afiti ase na wunim se ena bebe mu ama na bam se de o tre sem tie abusua se ye kwatre wunya biribi da wona wadane kokromoti esan ho bopa enya yie ye ni mprenu ne mprensa so ye frow bra ye sraban mu ye ne wukuo anwumre abusua se wa mo enyina na wo mo a edrudwo da ye de waseda be ma wate wo mo mu fra chichi benta e ba nyina so wo nyina wo kode ntaba nkase ne so emia ntia tinkaboni biara obi bi obedan ne hu dua broni na ye firi ne mfiti ase kosi na wieye no wo de menteme ho ase spirit of confusion wodi be si abusua ene adofo ntam de wasi de otu am na wono na dam di asabi ne konkom so emo na tete ya sraw so sa brade wiam ya wodia na so so ma bisa obiri bia na wonwuma edoso ti wiam ma ya wate yanka seto esusu beto to no wo mrem se de esitie na bibia so so ba yemfa hoakoa ho waseda kese ne de bema ye tu abusua nyina hya wonsa abusua pani hya wonsa anuanom hya wonsa emma hya wonsa waso obi bia hya wonsa emma obi ehwinti ma obi ehwi ase ma wo han entoso
na nneoma nyina wie pɛyɛ na ka ma na wiem taadin nneoma nyina so ye bre ne suase a ye bɛka saa benyame wo na wo ne yedi ne yie ɛwɔ nyame agya oba sunsun konkro di munti na nanom agidi for Kristo for yen kase amen amen dasie bro na achi amen anya busua bia ɛna ye ne saa sɛde makoma do awurade saa na awurade susu akoma do mo proso wɔsi ampa ba mo wo na me ye kyerɛ yase bro so ti wo nua wo bisa ye nantisi a ɛka wɔsi agya mu fie die yeduru hɔ a wɔsi ampa ye kɔ ha ye ntema na ye de akɔkɔm wɔdodo agya no ma wɔsi ampa ye nyansa puduo ya wo anini wo abedi ya wo ade hye prɛko pɛ ka ho mo na wɔsi ampa mo wo wɔpem so na mo bɔ mo nyansa puduo de ma no wo de nka mekoko mani ankanya mo yewu na so hia to mo ene suso bi na afa bɔde hono na nwatene bi na atene wɔdodo abiribie wɔsakrampo bi de hye prɛko pa mansan nyina atene nka ye boni di ane ye boni di asase nana okodi adonten nana no ba mo wei wɔsi ampa wɔkata wani a wabie waso utie wa ye yie wɔsoro wahine buadi a wɔsi amansa nyina ye gyina na se ne ya gine nwuru prɛko pɛ no ye ka ne sampa ya yo akasi esi wonsam wɔyɛ fowura wɔdidie ma ne so amansa nyina so wɔtakramo a wɔprema wɔsi kosua nyina me bɔ ne ho ban kase ka ho enne de ahyia da ne nso wɔwu a wɔsi wɔfrade afri bi na da asebu a wɔde obi abɛkɔ na ka ba sikari dwetanko a wɔsenke ye bɛkɔ agye ade nyina wɔkwantere ne a wɔtere kwan a wɔsi ampa wɔda ne ho amagana ekua gege pam na de hye nyina no wɔgye ahye ne yam adoyewre ene sa wo kwa wo wo wɔsi ato awode anie ana wo bɛda asene no nanom wɔsi ampa aka wo mpofiri mu ba mo wo yesu hu wɔse de nipa pa ne epe no wɔso wɔdodo abiri bia mansa nyina wo a wo ntenidie wɔse wo ya bɔde afoforo wɔse na abɔdi ba bia wo kɔ bia twebe abusuan twebe awoma na twebe amansan so ye hia wo ye nsrabem ane obi biam wɔda san kase ena de afie na atini apopo bidre konensensan so kan ye kan se nie esu a ye besu na so ye kan ye ka kire wo se munyina mo se nananom momo ngum ye na momo nkese ade ye besie na asie ye kan se ni ya je kwa Yesu Kristo kwa wo kan wo wo hwe ho anu won ka bia hwe se ya de nyina kwa ye ka kyense mo nhya mo ho den na mo nisuo gu fama opem so agya mo ye kiri mpransa so prekope mese bam twene bo mo de ye ka ne oba atiasefo sase su wonya ni nya abede akwasi broni obeka ne se remes na kyese wonya mema enya ma ye gyina ha do ye wura senso mo sese ye nyina ye woni ye achi prekope anase ni wuachi anete se de asaka poma ye nwam prekope no efisa na dawurumenti ana nso mo wose obi adwetire so kire wo mama mo nsa so mo kire dwade eti se wo wie bura kai de obi aburo hye fom na siensuo ye woda wayi na ye ene wo hene buadi prekope de aka eti na achia me woda wuruma ye ba ya sade amamra ni amane esitie yi ade wo mu na sa ko wie bi mo nsenum sasa mo mo kwan ya o mani ntro o mani ntonda ye wu o ma de nyina na o ma se no mo ni hobi na nna ye ka kire mo se ye bom di se kuro kase ye bom na ye di nsutre ene dwade ya se prefo a ye de nye nsuo ne ye behwie ye dwa asen ene ye de ebramu na modi wodum nsuo e de agum na modi adwale modi hye fi so obi nwale obi fie saman e preko di amoma ye kwan a ye beje mo pia ye de nsuo na ba ebusu apanyine ene ebusu nyina sade eye ohene ba na abodi ne nso nom ebusu ayese no sabe akwa anya do ese amamna ni amane ya ntontwene na emom se abusu apanyine mapan a ene abusu nyina sabe akwa won se ye de asdwansan ene na dwade beba eno nti ye tie fra abusu apanyine na sa akwanya da hode a ye de adane ama wo mo na ohene ye akofa de aka besoso mame abusu apanyine se kwan da ho na cha me ni mi primex kakra yo wada wo bebu
na mo adwa asen ase amfo na kire ne nto aso wada homa abedru djom o ma me ametene kwan amana koso eni abusu apanyene ya adwene ko akomako eni abusu anka ye nyina se kwan da ho adaru mebru mo sabe o hene so ne ho hyehye ne David bo ne sankuo e ma ne ho to no woni a wose yam fiti prako pe enfo de hye nsuo anase na dwa asan fiti kwantre abra wose yam mo ne hwede manwom e ma ne kra e ma fie ti dia mo nsen mu kan ye ni wose me ba ya papa ni wo me ba ya wo hini ni wo me ba ya e fie wa ye ya ba ya na ne ni wo ya ba ya wo hini ni wo ya ba ya e fie wa dampan ye wa wudwe wo hini o e nyrujo adiaso ya ba ya e fie odi ye papa wo hini a e nyrujo adiaso ya ba ya e fie emu aya nanso mekodim ohwiti prakupa na wose wo twam sai apahire mu ekwei ba mo wo wase yesuhu wo frade e be firi bio na da sebo di amansan nyina ebekọ wo hene buadi wo ye boni di asene na na kodi adonten na na no wo no a wase ampa ke emu na ni chie won kwantane nanso wo da nchamrabu a wase ampa wo tene mamansan nyina gubi ba ma wo sinsiom no waham wo sere bidi a wose na afo de ejira na se agi nwunu wono no wose menyina nsuo subontin bienu ntam na memfanta su kwakọ nhuru manim da na so na de ahia da ne nso enwatire na akoyi wose ntotro wa kachire de yefra wa yini buadi ni se wo mehyemwai na wontere no ma ne han na ni kan na busua se yete ye ne yente ye ka biribi en ka biribi enan so se sade a wo mo na mo twinti prako na mo tini suo prako a yesu ye woni suo bi su esu kronkro a yesu ni se samansha yenhia na waseke yedi icho wono na wasoto de boase no afufu adwere to de kosuadu mienu ogu amansan nyina abofo ne so da sa kase en na de waka butu amansan nyina wase ya che krom preko pa aboso en na de yatini sua ne yenim de entia yesu preko pa no no woye ne ba brian sra bai mai ne betie wa ye yie twatwo sade amansan abofo amansan nyina yetiri da wo so na wada wurumenti wo ma wo nsene ma wo da tetimpachi so na wo so wo da yepa epreko ka ho ena de eka ni yeyi wa yepreko ka ho emmemu nyina piesie wo wo so adoto no wo fenta frama wo mna so no wo bagudie wo ba nyansani asabi eburu wo se memi tinta su kokko a mitigu so mna so efisa bi ni mama mra men sa amane fisa santemaisa no men ka de odi so mna so de eba fie no odi fie de ko so mna so edura ka da kasia na nanom tiri ni moja dodo ekono ye boni dia oba mbili ye boni du aso na amwatma ye wase ampa wodudu abiribie na do ye ne sidie esane seburo so ni na jaburo so ntia mansan nyina so ampa wase wo pa wo yire da achi ahwa ya hwe wase be ma na we se de sitie ene ye bodi a bamdwomfo no no wo hene no no ye nim so ho tedin e de lagazi sana wo masoso etie efisa woduru ba bia na franka akese bi na esiso wase na him franko pe eka ho eye wukunu therefore ye boni dia ye boni di so free wampa asanteman mu ha ofiri kumaseman mu ha ginya ase de hye ye boni di so o se meme ye yuku odu na na opodu na na mefufu adwiri to kusia dum ye duku so dache metra beju akese so eso so memfa nka meme ho ye de ato ye bu na sikadwete yi ya pro ne ye de akire na sansa so ofa de no de kire dia bemjufo e boni din eje sikapa eje kode eje nyansani se wuni sika wo se mo me be menhwie nsuo ma ne ka kire ho konfantimam na wuduru wa na sampa wunya wo mo papa bia be hu se mo me wanya tete abaya na be ma ni monyafo wo hene buadi se wo na manedi a wo beto ne sankunyum wo ato ne bo asidi na dwa asen aba ama mansan nyina atinidi aka ho wo bia wo sampa mase wo di bodi akese bi sikwana na wuduru wa na wo di abonsuo mpresa na wo di apete ho mo nyina mo nka mo ho mom be mpatiti muda etiene wayuko obase meto me bo ase me na me dikan me frɛ makonta ma de nyina se to bo ase o be ma kwasi wohene buadi no ayede ne to ne se sabi ebru ne nante ene ne kasa ene ne hunso ye che ene bibi egu ne timi sane papa broso wonyansane adoyawra aye bolidin me to me bo ase frɛ ne se fa wo yire na me nka biribi nkyira no na ne yire so wo be nyansane
ye boni din a wose ampa ye woni hospital ye man brofudi ka ho na so ya santeba de ye beboni din eja wo no wose ampa meme de asumi wose akode ekese eka ho eti sami brofudi e wo ho a ye mfa nko nanan fie anwumre enka ho asumi ye kokofu de sie prekope ya ka no otumfo wo fa ne wo mo wo ba won sinsiom no waham woni monyamfo ba no ba bia wo bia no wose ampa ne waton hwade wo twa dade anoma wo de fra bonone wo de abakuma semam ha wose mase mi be ka bidibia chewo wo ma me asante be ma de amidi bodu akese e ba bepia wo na maka che wose mboni yo ene de abro so ekese no na ampa ye to ye bo konti ye ko ye soso a ye fra ni monyamfo ya de nyina abramu ako a ye bo ni na amoako a jampa wonyansani ampa ye wo titifiem na ampa ye ma wudi mpa soso kan ho se wo hene yiri mi gina ha na jafie ne ye fankunimdie ne ye fasrade a asere ba na wo me amoako soso na wo me eti sa amoako jampa enne se nani abre na woda kokko wo me na ni sio soso etene na ni tu saja ana me di na dinachi na mesuo bia ma ne prekope ka ho ti be ma ni monyamfo ye boni din a eye be ma ya de nyina asante krobia ofentemfrɛ ma wo mna so wododo no asante ma nyina ye tena na se ne adwurunyu kase ono so se me yadua na akyea ne abrade kankan jabi nanane me na meto me bo ase a amansa nyina atimi din prekope na me de aka ho na kyese emema mienu ane takrafo a ene o macha kosua ho ade ahyia ye ma ne nto abosiam de o mo ka kyerɛ mu ni akwan mo atena birichie kase yi bo ye mudi amamra ni amane yansa ade bese wo mo na mudi si wo mu mo ka kyerɛ mo se wo mase okwa ako a wadi ntwo na susu nkunimdie bedi akyire wo mo na o mabusua nyina ya nunum bi eti na kuntunkuri nyina di ahinimi nana madawro manya no no mo de bra mo se mo de srada ba ya wo mo so aka pentun di abomu sade hie fie ni yekɔ anya biribia ta no odumase wotra ahemfie kese na wodi aduru ho amamra ni amane ye ntontwire eye boso so asene nanan mo akodi adonte nanade nanan ye ba mu fie ayekɔ ha ye ntem apreko pede kan eti monsen mo wo mo de die da ya awam ye nkapregu ho wo so ampa ye de pentun ye de ba bedam se nanan mo obi nwale obi fie saman na nipre so na nse o kire se de egu nsapreko eti esi abusua chia me so a etu abusua pani na sa wo de wo mo ase wo ma de nyina be fidue mo mo fa bi mu fo mo fa sere kwa tente ma mo na mo fa sere mo se enso mi asa ka ye ho abom eni anuanom nketoa a ye yire mo ne yekunum nketoa aka bom nyina no ka ye nyina ye bom obi bi obeda ne dua broni na wo wuo ye chi wo hene boadi ayi wo ye chi wo betete ema ntem de nipa kro ye mo ne dio eso woda wo nana ho so wotimi sole biem a ni jejereje si wotimi asole a nanan masene nanan mo ni ni prekope se de sitia wo mo nsam ye do wo mo pia ya jabusu apani piawo ekwa motene embema ni mai ensom yensan ansafo mi yensan ayadi nkunimdie abotre bo ya je kwa Yesu Kristo ya disrade egu ne ho sade o musi kaseni wo matu wo ba ha wo mu di wo pepedi ewo wo mu di pepedi ewo ka ho wo mu sade brodi aka ho asikyire ni wo bi ntia seso misa wasidi ye buboi nyemu bia na ye de kasei ampan so ise samra dane anu wadane ho bi na santema ye ko akon kase wo de nkiramam na nan madawroma na nan tim jakali wo fa ye domu ye ko hu konfa noche ofo na na wodi adwereto o ka kire sa santema ade enya bia mu fa ngusum na so prekope enka ho na asane modi nkunim eti ye ya de nyina na no statutu odi kai so odi nkunim ma wasi asantema ne fa ye ho fa ho die efri wasi de nkiramam na ye je ye ho na ntim jakali wodi ntwa na fira sotie papa ye nananum baha ye ka ye boni dia egusumna so brodua egusumna so baha eguso pepedie wo eka ho nananum ye de ba ye nsenu fie ye wose ye mfama ye mfasumna so ade ma abra wose ya mprenu ye de ba na tse ya mprenu ne ye kan mo kai santeman de ne mo sa kai mo so ampa pepedie wo bia wose ye hia tom na mo ni abra abro so etianso se ka ye hubom aso wada urumantino ye toa ye schools. It is say yes, your biometric system, computer world, ye de brodiano, ye de ninya afemfidie kwanso, ya dan ne toilet true. Wa hine boadie, once and say so until I go hata bonte so famra o stefa ko ja wo nan da. Ye de ba beja ye busia pani. Wada uruma fasi se wo kwan no.
etiefo ne agyanfo eba be wo amobia no obi bisa mo ba ha no obi bisa mo bodua enam so moni ata akokọ wa ne moni abrinti no momfa nso ma họgwo prekope na momfa enka ho na mo sumdie esoso enadin ekosi juada die sisuri so oguduo oji abayen wo hene da ko enne sabre wasesa mampa ne etu ni badini e fra oba yen sra ba mu a wonsen ma fa ha obi bi obedi adanse bia yafudie ho aye ne den sa wonsem osofo sa yafudie bi ho aye omden wo masoso esisoso ekunu ni yafudie ho aye den a ya fra na yesra busia pani satu so den sagu foma wonsa sasenema obi bia na sabe eburu wanya yafudie wasiampa ye musuo ye chiri preko na so te aso no wanya bia ma ne nyonwanwa yaje kwa Yesu Kristo wanya bi ne din ahyeta ba bia wo fa wo nua ba bia be ye na so duru sraban mu a wose yesre ekunim dia botre yanye odipa kro wo podin sa o meda oba pani a wo bi ofia ha wo mo boba hai na won fa man no fa nko ha ede twatwo so twadi ampo Israel nyankopon won na che wo hene boadi bi na ne nsimu yi na ye prekopɛ dia enam so na samampa mafie na wo siampa won hie ma enwu abusua nyina so e wo Yesu bi prekopɛ enka ho afai ana wo mudi wo mo Colgate wo mo si paste ahodo abrochire dia so ehye ho chako wa eso hye ho papa si e fa dodo e ma ne nya onwanwo ye nim sa do ye wura ye famienu ni e famiensa wo de bekwa akɔkyɛn wo so ɔkyekyɛ ade ma ne so amansan nyina so ama bi ka wo se ya nsuro nyina e ka ho sade wo nsenem ekani anyansafo miensa wo mo de Colgate ani wo mo nyina ya hyehyɛ ne chansen ba ya hyehyɛ ya no na nanom ya de mouthwash ya de atoso ya sade ya brush ahodo e de aka ho papa ya sade ya tawo fita so de aka ho wo be twitwire wo sia na wo be twitwire wo sese wo sia dua samienu no a wo twadi ampode ma ho ya ba fidua mu wo de serekyere ya no ya ma ne ntene kwakwa etiansew se ya nyina nsuo so bonti bienu tam na wo sia fonta so kwakwa nhuru ya num dia ya se adoye wura ya di bebrei ya hyehyɛ puduo baako ya de daw ya de mouthwash ya katrema eso de aka ho se je na wudrei asene nananmo a wo be hye omo kwan so si ebisa wo nante sia nyama ne pa bi ma omo ma wo sa wo nsene mo ya no ma refie nsuo enka yedum ane ye bo oprekopɛ ti de di yi wa ye prekopɛ ka ho ne dia wa wuduo je abaye ye fa je ne ka bi so prekopɛ ka ho wo ma sa de wo mo tua pa ade hye wi tua pia no se ya yedi wo ma chi susu ya wi sokodi a brichie kase ebo ye ensewi ya ba omode anante de ye konsoko ye kwasi adun kate akrom ye kosrai se moda wurumo ade hye ne asenefo wo mo wi tua pia no mo mo di akire susu no ye ba wi sokodi a dan ye do ko twa dua yi bi no de ye sokodi a en wo de da wo mo prekopɛ de wo ba mo tinana mo mo senum so mo kan se asere nanan mo se wo ko mo fia de wo mo ka kire mo se mamu furu wo nyina dua da no nyina dua mo furu na mo hwe fom a ye ba chi mo de dua na so mo furu dua eso eti satwe apia mo hwe fom a ye de fonton from ti sekete ye de yi ma ye preku eti na ba ntwerebo okode a ne senum e de wo mo twe apia e de ba beda mo se anoda wa ekeka nsam ye fa bi hye nanum na won tintasu kokko do enwu kwantanan so enane ntasu fita e bi gu asene so a akamon senum so e de aka ho preku wo mo de wo mo prensio eso so de aka ho wo ma se da na so benkum so na wo mu ni ho se wo da si santasu kokko na ne gina nanum dia sampa wo twitwiri ne siwia onfa nsuei enhohoro na wo de hohoro a wo siampa entaidi na nane ntasu fita wonti nwu abusua so na wonti bi susu nwu wo se ade hyema a ebedi adanse so eplekopɛ enka ho wode mi jame huhia e wati asifo sasi so ye nyansafo miensa wo mu di ku ya je kwa Yesu Kristo so e ma Yesu ne kra etiase ne widie ne yehu bi wo hene boade e asene baba bi a wo bi a wonsem se ma wo kra etiase de a ye di nuhwam e di begu so saadua ba wei e na bo ne tirimu ni asempa okofa sia ne wawu ada so e prekopɛ etina nei ye firi yakomam ya tirimu no wo hene boade wonsenem se wado ya wo ye yeni ye di asante de aba ye wie ye afupre ye kwa monone ya kofa brochire soso de e de aka ho efiso wudu oje abaye ye otutu kwan e ma mansan nyina anim no ebi a wo kɔ na de asante de e ba fupre ni empede a ye de abrochire de e de ada wo se je na busua emfamo na bono onum ne ye be fra wo ma wo mu di ni sutrene atere ama obi ehun sa on na ekɔ nto ododo aje ye to pete na bo anwansra ne ntatia ye mfa bi na ye fa ni adanse prekopɛ nkosi se lagazi ya de nyina
ɛyɛ wɔ hene boadi ne wu akyi de ne nsɛnum no hwɛ a yɛde ba yɛ nti ne kra de ɛte ase yɛduru bom a yɛbɛbɔ odin prɛko pɛ ɛde aka ho afei ɛna yɛde yɛdwa asen wɔ ba dwa asen sɛ wo ne ba mummiem na muhu sɛ nsuo enim monsua na mansa nyina hu sɛ enim na mummie so ɛnka ho madawroma obi a nani nso adeɛ ɛna wɔkɔ ne nsim fie a ohwie nsuo ne wɔde agum obi nsuo obi fie saman nsuo da nananom asene nananom mo na nsutena mudi cha ya adeɛ nyina wɔ hene bɔdi efunuma mo hwieye enyi obi na hwieye ne yɛde adwa asen ɛne yɛde bɛbɔ mo ensi kan yɛ ho bom yɛkɔ wɔ yikuo fie yɛkɔ wɔ sampa na akɔ adu ɛne de yɛ onufu kase a wɔ samansa nyina da so yɛkyerɛ nsa na ayiko heman ɛne de asante heman pane wo ya wa homa yɛ na obie no wɔ sampa efi a mo kɔmi wɔn na wo yɛ ne yɛso da yɛ papa ɛka ho de a yɛato yɛ bo ase ɛne ohwie subli nsuo ɛne wɔde ka ho wɔsɛ ampa nananmo mo kuro mu de yɛ bodin a mo nhwie nsuo a yɛde twa yɛde hye efuruma soso ɛnka ho etie de ahwie bible si ebetietie sika futuro so na yɛwie suso a yɛde bia bo yɛti prɛko de a wɔn de amfo na kyerɛ no nto so yɛfrɛ ne bɔbra pa yɛwo wasene fia yɛhwie nsuo gu bɔbra pam ne yɛde ama wo bɔbra pa no ɛnoa ne sɛ dimpa yɛsra ho nyanya sɛ wobɛsisi dan na ɔtɔ cars samansan boafo wɔ hene da ɛne wɔ hene boadi samansan nyina ate ne dimpa de a na yɛ bɔbra pa odwale mu prɛko pɛ ɛka ho wɔn de wɔn plastic ɛyɛ shaving wɔn de wɔn kamfa wɔn sɛ munyam bi enwu wɔn asie tifin na naafo na mansan nyina ɛnte nka air freshener ayɛ de bɛsi ne ho aka ho yɛ kɔkɔdɔma yɛ lata samna afei yɛ wie yɛ de yɛ dɔtɔ ahodoɔ mmiɛnsa ɛde aka ho battery boy ofo da water soso na ɛka ho no amansan boafo ensi abusua so yɛmfa siesie ho na sɛ de wo sitie bia yɛ dɔw ɛma ne buru so ma wo nhire ne enwuru yɛ srabam na mansan nyina atonka si enyi wayɛ a na te sɛ de nananom yakɔgyira nkwantanan so ya ma odi mpa no wo yi hye yɛ nimonyam ɛwɔ te asefo asase so a yeso wu akyi yɛ bɛhye wɔ nimonyam aprɛko pɛ ɛka ho ɔmo de ɔma hin sapɔ ɛya hin sapɔ ɛde aguso to betei enso yɛmfa bi anguso da sɛ bi aburu wo mo sampa wo mase wo firi mu a wo da na so bekum si wo mo de abuada yɛ ni apem ɛne yɛ di apemtum ɛso de aka ho eti to betei de yɛmfa nka ho wo se kyiri kɔkɔ edi ne ma wo beti ne suo ɛkase wo wase akyi a wo se me di to betei ka ho ɛne yɛ di apem ayini ɛne apentum ɛhonam ɛna de yɛ enti to betei ɛnka ho na sɛ bi aburu yɛ di aburokyire de aka ho wei ɛne yɛ ho wɔ hene boadi ɛna sene nananom mu di twitwiri wɔ ma so akyi ɛma na so yɛ mmerɛ ubu wɔ ni kyerɛ na wɔte prɛko de a yɛ de ɛno no ka ho na asanteman yɛ jamno mu di ne yɛ didi rɔba ma ne yɛ de ne awie yɛ bɛnti yɛ de asante de ɛde aka ho prɛko yɛ nwura fitaa ɛhyɛ ho wɔ hene boadi baabi a wɔkɔ bi wɔmfa mu nsuohyɛm ne wɔmfa mie bia ne ho ne kyɛle wɔte bɛtietia so adwale no na brochire ɛbo ɔde bɛtwiri ne nanti de ɔde bɛbɔ ne tie ɔde bɛyi ayɛ ne nyinaa ɛka ho prɛko pɛ sɛdeɛ nsom ɛka ho ɛnsam dɛ wɔsiapa boso wɔ pɛsɛ ɔne wotena kyɛ wɔkyerɛ wɔkyi wadeɛ ma ne boro so hwɛnsɛm yɛ sɛn ɔmo ka bɔ mu yɛkɔtɔ samra bi ɔsi duru afɛ ɔmo te wɔ saa ɛna PSC a wɔwɔ mu na agye sika pa kyerɛ wɔsi mase wɔno deɛ samra wɔde dware ɛne arrangement na yɛka ya no tumu wɔdodoɔ biribie ɛyɛ bɛma yere wɔno so sampa mɛtɔ bi wɔ monone na me dia soso prɛko pɛ ɛna me di aka ho eti nananom wɔno so tobi ɛna wɔde ka ho owie yɛ no mse nananom ne nyinaa yɛ de ba bɛda mo yɛ ne nyinaa yɛ di dwale yase woyi bi dwale na aduada sɛ mu buka mu kyikyɛ bi na eduru baabi a na sɛ mo so da yɛ pa na sɛ nipa da sɛni wɔsɔre dwale a ana sɛ wɔyɛ bibi adwaye na odi ka kwa samano ehuru bɛbɛ bia no yɛmfa nguru yɛ tirim yɛde nguru yɛ tirim yɛmfa nguru yɛ nase yɛmfa mpoporo yɛ ho safsa yɛyɛ kasrɛ mu nsase na nanom owufumu sɛ deɛ ɛnka wɔ sɛ adwaye kwan no yɛntia so amfa ma wɔ sɛ ampa yɛkokuam ɛde ka ho samre ina nanom sɛ mo de yɛ amamra ne amane ne wi a sɛ mo to ma yɛ wɔ mu kyira mo nka nso wo prɛkopɛ ɛnka ho etina nanom wɔ hene ɛne yɛ adeɛ nyinaa ɔbɔ de wɔ dwale bi yɛ wɔde ni bɔɔlo ba ɛyɛ ne tawo ɛsoso ɛka ho prɛkopɛ
de ka ho tawi na na no mada wo ma wo si ahodo na wo si abroso ba ko si wa ye de be ka ho ama na abroso eti tawi fitai wo si akomamutie ye yi akomam ene ye de ba ye gi akira ye ja no ya ma obi anso na na no ye de be ba be ka ho ama na abroso eno so ye tawo sa esa ka ho wo si eno so to be ba akokọ srade ye wo ye de bonsiom ye de pepa o hene buadi ho a ye mpro ne mu amansan nyina ekom prekope enka ho ye wo mu iso ahaba amuni ene yase wona kire ye economics ba ye nsaso ye kire dwade a wo wo kire ye yie ye fanyi na ye prekope enka ho afai wodi ne gye oni ne bosen wasi amansan wofo na ekoi ye timi tontema bia besinse wiem wasi efra na bochi kam enfa mra ne saje ebo sheda eto omo to omo bu ase anom ko obonire eye ofo na na wodi adwene to eho we kodan wasi amaye je ebo shen eye kentadwe ebo shen woto ne bu ase ade omo ese wo brempon eje ebo shen no wo hene buadi se wo kwa ye mfa ntema je ebo shen efra woda eto omo de eye kente bonire ensanua so eje ebo shen edifon obi se je ebo shen ene de no ye fra de nyura tam na wasi shen kese esoso na ato woni nipa ntam wo hene buadi ko ye wo ne ye so no ye de fita ne so no se de ahada ne nso na bidie soso esamudi a na boshen ehyen bi ada ne sum esi woni abusua nyina tinaje boshen ni ebia na ye fidi a enso se mani na chi ene efra ye de ye memtoma abcd so ahye ho se wohene se ye fi a moamoan na tugu maso na na ne nhira bosuo emfa mo preko ka ho na fantoman esusu bomu ebia masamandeja wo bia ba pia kata ho prekope esie ka ho to mo bo ase be ma be kwa kwa no mo di nhira bebe fie na sene nanano mo ye be konkoden e di akire dia wo hene bodi ene wo nsene mo e de wo danta ekese soso ahye ho manchire ne fa wutuo eto wo kon na wo wieye ebia na wutu kwan akwa mo no ne a apanipadia ene de yesum no ye de wo boxer wo supporter ba mo wo na me ye de bodaja e ba bonten ne soso esu ye mrentasu a enye yi a ye gene ho sadi asene ma esoso eka no eti wo mo de wo boxer ahihya ho ye de singlet ahodo soso ade account se be ma fasiesie ho sadi wo nsene ho eka no wopie ye wapo mo di mo abetena wa hwehwe kese ani na abetena wa hwehwe kese ani wo se hwem bi na me nhwe bi odo moja si amfa hwehwe we ya amra okrampa na nye yie wo de onyama de efe ye bo nanti a wo nanti ko nanim ba bidwomfo a wo tutu ntema ne nanse ne chaacha kura wonsem si ehu a ne akoma to yeyem amana broso ye onim de wonsa amane ayeye bra si eyi waye na wo nanti ne wo kasa ne wo ne ye nyina ye fa wonse ne mo se sra hwehwe we kasi efisa dressing mirror ena na wo di siesie wo wutina mu a sika dwano no bo modi a na ti wo nkuto na fa bon ho efisa wo ye de hyeba amansa nyina ye te bon ho a ye beba be show bi tinana no sa pachie mu nkuto yi sa son ya sesi a ena nsu kan ye ho bom ene ye kraye e wo dagoma fokrum ye koda dagoma hene ejebu kali dum yai ne ye pankun bi ne fa nkosra yase apreko peka ho wo de soma na yira adama enche kura ene obeduru krodua mu e ma nananum wo se mo fa nsra mo ase e ya pachiem apreko pe enka ho wa bomodi a no bomodi wo se ku ahodo nyina e ya mamra ni amane emu wo ba be sire bia ka ho ne powder imperial leather top country passion wo se aja wonim obi de ye wo se apane yam ye broso o passion yi si me yankee spray ne brush nothing ne niam nyina egu ho nyina wada wuruma abusia sene nananum ensimu soe na mo fansiesie wo hene wo ba kompe emaye afei wo ne bu ase eniam wo de kisoap aka ho kisoap ya daka ba ko obi se kisoap adaka edumienu enya dumienu eyedu nsia enso se ye nyansa fom yensa na ye stress ewiemu fansie ye nan ti se ampa kisoap adaka no ewo mu se dunsia ye de nan ebie tifin ye de nan ebia na afo ye de nan ebie poye ni atoye ekwa mu ntere na yase na tade senkekan wa bi wo ma enye se surukirema apreko pe na ntere kwan nonko na Abraham ekukumu nka ho ena memai ani mai ka ye ho bom ansi umi wo mo si awade mu franka ye certificate ye ma wo mo kwan so mo mfa nyansi yie esoso ena hyehya ho apreko pe ka ho ye de approach support ani towro kitwa nyina egu se papa akontu obi a wutuo na ye nim ho se de de bra wi wo hu be kirewa fa we ba kwan
nefa we baako nefa o kisopi sadi amamra ni amane ya ntontwere kokofu de hye aseme to me bo ase me ko me papa kokom e wo kokofu na me ko kokoko aboye no me fa do na me fa do baaye ene ye to ye bo ase ena wo ba ni monyamfo wo kokodurufo asuso aye ka bidibie da wo so wonya wo ba papa esoso dia wane ye body suso aginya asuso de wo se ampa me de meto no hwam ena me de aka ho me ye ba ma suso me ka bidibi a kire mo ye hye ye ena ampa be ma sante aye boni di amansa suso atene nka wo se anya bidibia me so de mekọ busu apani ho mekoto ne na ase magene nsafoa na me de abetoto so ense wi ye hyadan kokko abim eye hotel ho ye samna amamna ne amane ye samna ye hu ya asa kwasi broni bia wodi a kira wo ba yie se wodi wo mo papa esusu achi ene framo no ne bae wo se mane we heme kwa kwachia wo mo apapa nim de ne maaye wodi a kira ne wodi wo mo koye obi so say so dia na moye wo se ya amamna ne amane ye esamna eprekope e dia kan wo mia wo se Ghana ha na moye wo se han wo hweye wo mia wo hwe se de ne hwam ene ne bibia kira so kira ne mu gira kwasi broni se wo hene buadi won sin muntini kisop ya beba na bosu body was in the say was the traditions goes on kisop babona body e dia kan ho dia na nanu wo dia da kan e dia kan ho say mo say bolu ba no ba ku ka kire ene wosiampa the pajamas wo she esu di dware ba ku ka kire na nanu mo senum say ya mra mo dia ka kire bia ye bebra mo ama na broso efise wo mu dware a ye dware ye nim ansa ne ye dware ye na ase e dia ka ho eti bolu be ani ni morning coat e ka ho ni nyina na nanu moda woroma ye di gya yase so e kwan e dia ka ho afenda wo ma betena mo ni Kristo se de kwasi broni ka no ebi so fra ne babri gel ebi so fra ne shower gel ye hudi ahodo aye de ma no ni nyina ne se kuntu hwane ani nkyira na ekọ ya besin se wiem nhwe krampa ye de wo hene buadi ye de ne beko ni krom ye dru nkwantanan so ye bedu fia ye besensuo ye de ahohoro ye nsa samampa ne etu ne badin de abusu apani ensiwo so won senum se dru ha mommo omasidin prensa obon din prensa won fam pro obi bia ahohoro ne nsa eho sasa obi obeda ne dua brodi ebeyi ne ho adi a kire na enye sikasemu na obepro di agu muso na ode no media nipa kro de e kan se de Yesu moja electrify ho aka ho badwefo won senum se yemfa bisusu mu nsam posa oposa ne prensa ho hwa no ba bia wokobia eni okan na ni wachi enka ho na mansan hu se wo firi wododuom na eba na ba ma ni monyamfo ebun dia mansan nyina atenka se wo tene dia na kokoduro emu na okọ no okọ ne nsraba mu so ka ho eto wo di shampoo yi agudu enyina e de dan e de aka ho afedu wo mo ba be se o mo si adaka mu kete obi ntia se so misa wo ye keta ye di wo mo ase be be fiduam ye hwe me yafa ne ntofom eto wo mo de wo maka kete e de ba be dam ye de ebomo e de atoso ye de mpaso tam e de aka ho o si ampa ya se ba ensuo nka ne ho no mo fa ne ntoso na mpaso tam mo fa bi senatifi ne nanafo na mo wie na mo de ne tumpa papa bi so asene nanano na mo friends mo a mo mpaso tam e bia no mase koja obi kwan ne nasi future begusu no mo no mo beso eso ade o mo ye bia no sika no jete se yo twedwa apodia no mo sinya bia ho propro ano ehie mu wo mo so e preko ho na du nsi osu abrafo adakatia mu sumiye a wonsen mu aka ye tiri posam atum sam fantum preko pemo na wodaso a onso omo da ye papa oso omo da ye soso a omo ye Kristofo mo onso omo loto da ye da oso omo loto da ya eye musuo na so anya biribia oso ne nsen mu sa America rafo da ya omo di na se omo anko a omo de babu abusua amana buruso adi aka na na mo na acha me yeti bi fa bedwafo nyanko ada se de mo atena ha na nsen mu ye mabiribi na mo fa mu ye fumpa eti omo de garden ampa mineral the friend jazz e de agusu se ye wia ye fansi na acha me so e fa babusu apani se mo fa emu mprem esuom efisi etimi fa mo nyanko ada itinsa ebi akire prekope a eka ho afei omo de omo bag aye friend Ghana must go we the Ghana must start Ghana ni ba bi ebi woni dem wo fra mono ni ba ebi woni dem ebi wona na ado dem ebi wa sante hene dem ebi wo bibia dem e kire sa wo ye Ghana ni ba e prekope no
And so said Yama when na Chiami. Sawahini, Miss Samachi Casaba, cry a media with Tomontam Cassia. I said an anonymous, me papanamo. It means to me to Montam. Nina be anyone, a yamedia. Most animals say, was imprimu, Madoye, and extra Moshen, the Empire Slahunadia. You share nobody in Ghana must go. Yamudi says your master will ye. The attitude of Mukasikasia, a very now we will try a woman chancing. Na niama ni nyina ade ye hie minima emeyi ba kokurapo ensanka ho na wahene so ho hyehye no David born nsanku o masa former tenteben e wo cultural center e dia ka ho se na acha me yesi oso e to busuapani ensi adoye rafo asire na nanom kodi adon se emu ya makoni nanso wo mu de wo mu proja e de mamo die ene dakna eno mususu nwie epreko enka ho nto o matente ben eka ho o mukete asoso bomba ko ene ka ho se na no wahine so ya bwani nsanku a na yekete ani atente ben aka bura ni amane ene ka ho na e ma yesu ani ema nyina so mufra afidie sai ade ani bre soja wahine yefre ko manso ada kabre asire ne woyuko eba ne ye me ka kire mu nyina se maya no mo nse ne mo se wo mo sa de maya nyina wo mo sa so a wo kira no pa ene awia e ma wo mo sa de wo nyina e kya mo ye mamo dakra sadum bie na aso obi bia so a yempeje yensanka nche ochedi ampon se yedanasio de bia it is well with our soul yedamase yamo yensanka nche ochedi
Atau kan ho. Microphone jama so. O hina ye. Wadaru meburu. Mejina busu apanyini, eni abusu anyina nam. Ne ade asiso. Na ade asida piesie. Efiri wo twedi amponyankrompo tete kwafra mo anyame abrance modu dade akona nkyɛn. Na wo de amansofo yi adefefa wo mo bɛyɛyɛ. Sabia ku abusuan sese yakase yɛ ni anso a na yɛ toro. Sabia buru baifo na ni nso ade. Na asen ya donten kwadi aba yɛ nkyirifiri kuma sɛ makom de. Sabia ku anya adon. De obɛyɛ ma yɛ biaye yɛ fɛ na na de de yɛ hunu sɛ aburo so obi ne mo mpaibɔ. Enti mi gina busuan nyina na mo de aseda pie siesu so. Na yɛ na busuan ase. Ensofo ni nyina de fefa wo ma yɛ. Yɛ da mo nyina ase ensofo. Yɛ hwɛ de abesensen wie mu nti. Sabia ko ya ye gina baabi a na ye bo akonko nifa ye de ase da piesie mo ensu so na da wo nyina se mayen sa ase ne abusua se ye de otwadi amponyankopon da wo mase ade na efe dodo sabia ko oduru baabi a ye nhwe ne ye hunu ye ntie ne ate na ase ne abusua de ye ahwe ye hunu se efe ayi yakoma so ade ye mpo ye nsu sa ntie da mo nyina se nana ye wahena ye adifefa waye kasa se de kwan a wafa so kura wakasa ma busuan nyina kuma to yeyem ye de awerho ni nisue ya je na megidi se ya je ayamene kire so otwadi amponyankopon wadua busuan yin paibo enu nti nyankopon won hira wo so amen nti de ase de piesie so de ma busuan nyina amen jo ma busuan ye baaye aseda ayeyi bibia ye otwadi ampondia ode de akasu nyina emaye sadia me papa mmese wa mo omani aso abrusi ya busua bia na enya ne sa abusua bi wokora wodi duru kwan so ane ye de afamo pa eti ampa onyame ohyira ne ye kan seketwa bi ensu da bi da sika ketwa kum nipa nka Ghana police ni nko wo ya che eti da mo asekura ko pe de aka onyame ohyira sadia mo nsene mabusua ba wo amo kasani abusi yansira nante yansira kwan nansi ya stress ye pegye mu sisa mo kwan a o mbe pegye mu no twedi ampotam bi a mo be fro mu bia mo so de wose ebeye na de o mo ka kire mo se ya sra mo ni die ya be sinse wiem ena ya kata ya no ya kata ya hene ya nkata ya ni ya nkata ya so ya nkata ya kuma ti ye nua bi na aku ya papa ye dokfu ye bibia na aku osi yen kai de boy sasa na obi aso beko transit ebi ni ye beye ti de enso mu edi jakwa nyina se Yesu ka wo hu odi wani odi wechi Yesu ka wo wa maniru wa bebese sasa sie lidani butu ipo tutu ogu kumu wa esuro okawu na chame edamasi abusua panyine wadaru meburu sadia wonso no musie ne wo musie anam sa ya boaboa ye ho na sabia ku ye de aburu na na de pa bi che so ya ba hwe ya de animu no ye de chefra ko animu nti no ye sra pan na no nkyerɛ sɛ ye kokora sadia che bia nwumre ye baba beburu na kakra ade pa bi che de ne nto aso abeto aso eno nti se ehunu sɛ ye nso no mapagye mu asabia ku wo mu ntimi nka sɛ ye sɔre preko pe ni akọ nti wo mo sresa abusua panyin kura ka se wo ma wo mo kwan a wo mbete ase betena tena so emi se abusua panyin ba makwan am ya kwa akọboa ye ho asan aba nti sɛ dia won so no ese no yo wo hena ye oba pa me bro ni wadawu me bro sɛ dia abusua panyin so awi sa hyema no ni wo se ade fe fa mo aye no wo hunu ne wonka nanso sadia de sepra kwa de beto mpema na dwe ama de pa bi ti adofo abehwe na ne achi nti o srasa ne nsu no mo kure so ma kan ya te na emum no anwumire wo mo nsantwe ne maburu na de pa bi ti a wo mo de ne nto aso abeto aso abusu apanyin se pa da ho
ama mo apia adan yeso yetie wasopo mu ebeba dodo edamase nanso monti ai sade abusua so sie ne abusua se sabe akwa anya adom ye hunu sense fo kire no ma wo mo de nsa kakra si so sai ye ntimi mfa bagafo anya nkoa sabe akubi kura bi firifie ntem nanso ye ntimi hwɛ saa mo nsa mfa ye fronpan ansa nsɔre nkɔ eno nti ye wo bibi kakra bi package kakra bi wo ha ye becha mo obi anya bi na sabe akukɔ na so wo buchia aye fon a sabe akwa anya ado na ja adane asomrofia na nya fe na wo kaka asomu eno nti obi antwen na obi ansanka ne de kakra edamase akwan ne de ye de amamo na mo nsaka wi a mo betimi akɔ That's my sample here.